Hello, everyone. Thank you for joining the session. My name is Sikandar Bizenjo. I'm the curator of the Global Shapers Karachi Hub. Global Shapers is the network of young change makers and leaders. We're spread across more than 400 cities, and we are 10,000 plus global shapers. Today's session, Future of Politics, Where Does Balochistan Stand, is powered by Badi Sabha. Badi Sabha is an offshoot of Davos Lab Initiative. We're going to share a link with you what Davos Lab is, but let me tell you what Badi Sabha is. We are the first ever grassroots and bottom-up approach to come up with a post-COVID recovery plan. We want to know, we want to understand what the youth or in general people in Pakistan want for a post-COVID recovery आवाज नहीं आ plan. रही We want to collect data and highlight people what the youth in Pakistan want in a post-COVID recovery plan. And these dialogues that we are conducting today and many more to come are also part of these Badi Sabha efforts. We're joined by four amazing panelists today. Let me introduce them one by one to your audience. First, we have Mr. Zahoor Buledi. He is the current Minister for Finance in Balochistan and belongs to Balochistan Awami Party, BAP. Welcome, Buledi Saab. Second, we have Ms. Shumaila Ismail. She's a social and human rights activist and a member of Balochistan National Party, Mangals Central Committee. Welcome, Shumaila. Third, we have Mr. Walid Bizenjo. He's a young activist and aspiring politician. He's an advocate for supremacy of democracy and currently the social media secretary of National Party. Welcome, Walid. And last but not the least, we have Ms. Nimra Pirkani. Nimra is the CEO of Youth Organization to Uplift and Reform Society, which is acronym as YOURS. She's a social activist and a very vocal advocate of youth empowerment. Welcome, Nimra. Some very basic housekeeping rules. Please keep your mics on mute. अपने mic mute पे रखें. सिर्फ panelists से जिससे मैं question पूछूंगा वो unmute करके reply कर लें. Thank you very much ताकि हमारा पूरा session बहुत ही सादा रहे. एक बात दोबारा मैं आप लोगों को बादी सभा का बताऊं. बादी सभा हम एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, not just in बलूचिस्तान but पूरे पाकिस्तान में, कि youth और in general पीपल ऑफ पाकिस्तान हम क्या चाहते हैं, एक पोस्ट कोविड रिकवरी का माहौल हमारा क्या हो. इसी सिलसिले में वी आर कंडक्टिंग ऑल दीज डायलॉग्स और आपके साथ मेरी कोलीग आपके चैट में यहाँ पे एक सर्वे बार बार पोस्ट करती रहेगी. फिल आउट दिस सर्वे. ये सर्वे जो आप फिल करेंगे विल come up with the information जिससे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे which will be sent to the government officials and all the stakeholders. Without a further ado, we can start our program. बुलेदी साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 64% अवाम पाकिस्तान की 30 साल से कम उम्र की है. हम ऑफ्टन हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं, वी टेक दिस इन अ वेरी प्राउड वे कि हमारी 60% से ज्यादा अवाम यूथ है, हम बहुत आगे जाएंगे. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गवर्नमेंट कैसे इन नौजवानों को एंगेज कर रही है या कर सकती है इन फ्यूचर, बिलखसूस खवातीन को या जो अकलियती तबकों से ताल्लुक रखने वाले अंडर रिप्रेजेंटेड लोग हैं, ताकि वो पॉलिटिक्स में या पॉलिसी मेकिंग की तरफ गामजन हो. थैंक यू वेरी मच. ये बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन जो है आपने एक सेशन रखा हुआ है इंटरेक्टिव डिस्कशंस का, तो इस पे जो है मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ. और ये बड़ी बेहतरीन जो है एक मुस्बत कदम है आपकी तरफ से और आपकी टीम की तरफ से. देखें, जो 64% हमारा जो है यूथ बल्ज है, ये हमारे लिए एक जो है एक नेक शुगुन भी है और इसको जो है हमारे लिए भी डिमेरिट भी है, क्योंकि इतनी जो है बड़ी आबादी को आप जो है जॉब दें, आप उनको जो है स्किल प्रोवाइड करें, आप उनको जो है उनकी जितनी भी तमाम ज़रूरियात हैं उनको पूरी करें. ना सिर्फ ये मुल्की मामलात में जो है वो एक रोल अदा कर सकते हैं, बल्कि आप ह्यूमन रिसोर्स जो है इंटरनेशनली भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इस हवाले से हमें ज़रूरत यह है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं, इसी तरह जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाएं और इसी तरह जो है हम लोगों को जो है एंगेज करें ताकि जो है वो बेहतरी आ जाए. जहाँ हमारी गवर्नमेंट की बात है तो हमने कोशिश की है कि जितनी हमारी यूथ है खुसूसन उन पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें. हमने यूनिवर्सिटीज़ में जो है फंड्स देना शुरू कर दिए हैं. इससे पहले सूबाई हुकूमत जो है यूनिवर्सिटीज़ को कोई फंड वगैरह इतनी नहीं थी, लेकिन हमने आते ही कोई तकरीबन हर साल
1 अरब 70 करोड़ का फंड्स दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को 34 करोड़ पिछले साल गए और मिनिमम कोई 12 करोड़ जो है तुर्बत यूनिवर्सिटी या लोरला यूनिवर्सिटी को गए, जिनमें उनकी ज़रूरत पूरी हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस को बेहतर किया है, उनकी जो एक्ट में फ्लॉज था वो बेहतर हुए हैं, और इसी तरह उनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो बड़े कम थे, उनको भी हमने पीएमसी से रब्ता करके जो है डबल कर दिया है, और हर डिस्ट्रिक्ट को जो है उसका कोटा मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट मेरिट को जो है हमने इंश्योर कर दिया है। इसके अलावा जो 3 और मेडिकल कॉलेज थे उनकी रिकॉग्निशन के लिए भी हमने अच्छा खासा काम किया, और तकरीबन जो उनकी ज़रूरियात थी पीएमसी के मुताबिक वो भी हम जल्द अज जल्द पूरी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमारी यूथ है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है सिक्योर हो जाए, सूबे का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए, मुल्क का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए, और वो यूथ जो डिसफ्रेंचाइज्ड थी उसको हम जो है दोबारा ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुल्ला साहब, जो आपने बहुत अच्छी बात कही, जो यूथ अनरिप्रेजेंटेड है, डिसफ्रेंचाइज्ड है, जो आउट ऑफ द पिक्चर है, उनको कैसे हम लेकर आए। निम्रा, इसी ऑन अलोंग द सेम लाइंस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। किसी नौजवान के लिए इन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना एक बहुत ही मुश्किल कदम है, और अगर हम खवातीन की बात करें बिलखुसूस, उनके लिए तो दुश्वारियां और भी बहुत ज्यादा है। आपको बहैसियत एक खातून एक्टिविस्ट और अ पॉलिटिशियन क्या challenges आई हैं, and how do you overcome these challenges? First of all, thank you so much, Sikandar, for giving me this opportunity so that I can associate with so many young minds. अगर मैं अपनी बात करूं, of course, बाहर आना, अपने एक comfort zone से बाहर निकलना and doing some sort of activism is not really that easy. लेकिन मेरे लिए ये आसान थोड़ा इसलिए था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व रहा है. My father, my uncle, my mom, and each and everyone, most of my family members are already into this field. So coming out of the home and doing activism was not really that hard for me. लेकिन अभी आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं मेरे पास इस वक्त ऑपोजिशन से भी लोग हैं, मेरे पास इस वक्त गवर्नमेंट से भी लोग हैं, मेरे पास इस वक्त यंग माइंड्स भी मौजूद हैं. So I thought, why should not I advocate the issues of the young people of Balochistan? देखिए, अब हम कहते हैं कि दुनिया में जो है एक पावर गेम चल रहा है. पहले हम इस पावर गेम को कहते थे कि ये मिलिटेंसी या जो भी जिस मुल्क के पास या जिस कंट्री के पास, जिस नेशन के पास ज़्यादा मिलिट्री होगी, ज़्यादा वो मिलिटेंट होगा, वो हमारे पास एक हब बन जाएगा पावर का. लेकिन अब जो है इस चीज़ का एक पर्सपेक्टिव जो पहले था, दैट हैज़ चेंज्ड. अब जो है पावर गेम हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड है. चूंकि आप कोविड के पोस्ट कोविड के ऊपर एक रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आई वुड सो इम्पोर्टेंटली एडवोकेट द इशू ऑफ इंटरनेट इन आवर रीजन. अभी कोविड के सिचुएशन में 60% ऑफ बलूचिस्तान के एरियाज में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी. तो कोविड के दौरान जो है वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था. Each and everyone in other countries or in other parts of the Pakistan except from Balochistan used to work from home. वो अपने घर को ऐसे चलाते थे, वो स्टडीज ऐसे करते थे. But unfortunately 60% of Balochistan was lacking internet. तो इस जाविये को या इस पर्सपेक्टिव को या इस चीज़ को मैं अपने सामने रखूं, तो वी आर लैगिंग बिहाइंड दिस. और अगर हम ये बात करें कि स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स में आना, या तो we always say that students of today are the leaders of tomorrow. ये हम कहते हैं, ये हम सुनते भी हैं, but what we are doing for this, एक इंस्टीट्यूशन या एक कोई इदारा होता है जिसने इन यंग माइंड्स के ऊपर काम करना होता है. we call it student unions. Unfortunately हमारे रीजन में स्टूडेंट यूनियंस पर भी बैन लगाया गया है. मैं इस वक्त, मेरे पास मौजूद अफराद यहाँ मौजूद हैं, इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो अपने अपने फील्ड में ऑफ कोर्स अपने हैसियत से काम भी कर रहे हैं. तो मैं ये इशू एडवोकेट करना चाहूँगी यहाँ पे कि भाई स्टूडेंट यूनियंस पे जो बैन है उसको ख़त्म किया जाए. इंटरनेट की जो सहूलत मौजूद नहीं है 60% एरिया ऑफ बलूचिस्तान में, वो हमें इंटरनेट की सहूलत दी जाए. वो सिक्योरिटी बेसिस पे उसको लाइक बंद किया गया था. लेकिन अब आई थिंक सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आप जी नहीं पा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट की सहूलत का होना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो आई वुड
I would advocate this over here on this platform. And of course, جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں اور فیوچر میں اسٹوڈنٹس کا یا تو ینگ مائنڈس کا نہ ہونا ایک بلینک رہ جاتا ہے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹس کو آگے لانا چاہتے ہیں, اگر آپ ینگ مائنڈس کو آگے لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ فیوچر کے پالیٹکس میں ایک ان کا سے ہو فیوچر پالیٹکس میں, تو ایسے انسٹیٹیوشنس میں ان کے لیے پولیٹیکل ایسے پلیٹ فارم بنائے جائیں جہاں پہ وہ آ کے اسٹڈی سرکل کے طور پہ اپنی اسٹڈیز کر سکیں یا ایسی ڈسکشنز کر سکیں تاکہ وہ فیوچر میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. This is what I wanted to say on this platform right now. Thank you. Thank you, Nimra. I think they are very pertinent points, and we all here agree with, if not all, most of the points کے جو محرومیاں ہیں at least ان پہ زیادہ سے زیادہ کام ہونا چاہیے, جو یوتھ کو زیادہ سے زیادہ آگے آنا چاہیے. Along the same lines, Waleed, I have a question for you. From your personal experience, you are an emerging politician, you are an aspiring politician. آپ کی entry politics کی طرف کیسے ہوئی؟ And from your experience, if you can share کہ آپ کے top 3 learning lessons اب تک کے کیا ہیں جو ہمارے نوجوان بلوچستان کے یا rest of the country, پورے پاکستان کے نوجوان ان سے سیکھ سکتے ہیں. Would love to hear them. Can you hear me? Thank you for the opportunity, Sikandar. First of all, I would like to apologize to the panel and the participants. I'll not be able to turn on my video. Mera internet bahut slow hai. I hope everyone can hear me clearly. Yes, before I come to the question, since you said I have 5 minutes, so I'll utilize the time and go a bit on the background too. دیکھیں اس وقت جو ہمارے سینسز ہوئے تھے in 1998, from 6 million, our population has jumped to 12 million within 22 years. اس کا مطلب ہے کہ ہماری آدھی آبادی 50% of our population is aged below 22. Or roughly about 65 to 70% of Balochistan's population is youth below 30. ایک تو یہ ہے کہ since we have state of art medical facilities, ہمارا جو life expectancy ہے وہ بہت کم ہے, and you'll see mostly young people everywhere you go. Coming to politics, دیکھیں before the student union ban, before the Ziaul regime, اگر آپ بلوچستان کی سیاست میں دیکھیں تو اس وقت مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈنگ فگرز ہیں وہ آئے ہی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے تھرو ہیں. جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بین لگ گیا, یہ سارا پروسیس رک گیا ہے. ہمارا 70 میں جو پہلا الیکشن ہوا, ڈاکٹر عبدالرحمان ممبر آف دا پارلیمنٹ, کے پاس they had a very vital role in Balochistan's politics. They still do, but back in the days things were very different. چونکہ student unions پہ ایک I think ایک یہ بھی point, okay, Waleed is back. Sorry, Waleed, you were saying something. I think you got dropped out. I think یہ بھی point نمرہ آپ نے اچھا ریز کیا تھا کہ انٹرنیٹ کا, which we often see in these meetings as well, کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, ہم ایک چھوٹا سا ایک میٹنگ بھی نہیں کر پاتے. Waleed, over to you. Sorry, I'm back again. Okay, where did I drop out though? جو بلوچستان کی آپ سیاست کی بات کر رہے تھے, which has changed now. Okay, it has changed in so many ways. اب اس وقت زیارجی میں جو اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین لگنا شروع ہوا, تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آپ کا لوگ مڈل کلاس سے جو لوگ سیاست میں آ رہے تھے وہ آنا بند ہوا. ڈاکٹر حی, ڈاکٹر عبدالمالک, حاصل وزن جو, آپ رازق بخچی, کور خان بلوچ, مختلف ایریا سے بڑے بڑے نام اس وقت نکلے. اب یہ پروسیس رک سا گیا ہے.
چونکہ آپ نوجوانوں کو یہ پلیٹ فارم ہی نہیں دے رہے کہ بینگ ان یونیورسٹیز اپنی سیاسی صلاحیتوں کو پہچانے. اور when they lead in the uni life, you come out or you have that self confidence. اگر 22-25 سال تک آپ سیاست سے دور رہے اور اچانک سے آ کے پالیٹکس میں آنا شروع کر دیں, اس وقت جب when you need a job, you need to get married, you need to have kids, you need to feed the family, تو اس وجہ سے جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ہے ہمارے ملک میں. I have a political background, لیکن honestly speaking اس وقت پورے پاکستان میں نہ کہ بلوچستان میں جو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, ادھر ان کا یا تو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو یا وہ ایک سرٹن کلاس سے ہو, ایلیٹ کلاس, انڈسٹریلسٹ, وہ سیاست کر سکتے ہیں. جو عام آدمی ہے اس کے لیے تو سیاست کا راستہ ہی بند ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان میں, اس وقت ہمارے دو ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ ایکسٹریم ہے the ones who hand you over the guns, اور ایک دوسرا ایکسٹریم ہے you get punished for taking the gun. چونکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ پولیٹیکل سپیس نہیں دیا جا رہا اور ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں دی جا رہی which they deserve, اور چونکہ صوبے میں اس وقت ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے, انفارچونیٹلی آپ کے صوبے کا جو نوجوان ہے وہ he's not attracted by the political slogans. He's not attracted by the slogan of supremacy of parliament. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سیاست کیوں کریں جب پارلیمنٹ میں آنے کا راستہ ہی کوئی اور ہے نہ کہ عوام کے ووٹ سے ہے. تو ان صورتحال میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو اس ملک میں رہ کے پارلیمنٹ کے ذریعے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا یگسٹرز کو سیاست کی طرف لانا. تو it's a very difficult and a very complicated process which is also very very worrying. اگر دیکھیں پولیٹیکل اسپیس اگر نوجوان کے لیے بن رہا, پولیٹیکل پلیٹ فارمز صوبے میں نہیں ہوں گے, they'll start parting from the political process. اور اس کے ساتھ ساتھ because Balochistan share borders with Iran, with Afghanistan, the growing number of madrasas, ہمارا ایک بڑا چنک اس مدارس ہے. جب ملک بنا تھا ملک میں 180 مدارس تھے, 70 میں 900 مدارس تھے, اس وقت 50,000 مدارس ہیں. رفلی 40 لاکھ آپ کا بچہ صرف مدارس میں پڑھ رہا ہے. They don't teach them science, they don't teach them mathematics, they don't teach them English. جاب مارکیٹ میں ہے زیرو ویلیو. اور یہاں وہ مولوی بن جائے یہاں پھر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں مدارس اور مدارس بنائے. Very, very true. I think some good points Walid ne raise kiye before he dropped out again, unfortunately. Shumaila, میرا کوشچن آپ سے انہی لائنز میں ہے جس پہ ولید بات کر رہے تھے کہ یوتھ کو, ہمارے یوتھ کو, بلوچستان کی یوتھ کو وہ مواقع نہیں مل رہے, یا وہ مواقع اگر مل بھی رہے ہیں وہ اس طرح اٹریکٹ نہیں کر پا رہے. ان یور ہمبل اوپینین شمائلہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو کیسے انکریج کریں کہ وہ الیکشنز کی طرف فار انسٹنس آئیں, الیکشنز لڑیں, اور آپ کے حساب سے اب تک رکاوٹیں کیا ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو اور سکندر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر بولنے کا بھی اور اپنے تمام لوگوں کو سننے کا بھی اور سیکھنے کا بھی, کیونکہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ میں ایک لرنر ہوں, مجھے سیکھنے کا شوق ہے اور میں سیکھتی ہوں, اور آئے دن ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں. آج بہت ساری باتیں نمرا سے سیکھی, بہت ساری باتیں ادا ولید سے سیکھی, تو یہ لرننگ کا پروسیس تو چلتا رہے گا. جس طرح آپ کا سوال تھا کہ نوجوانوں کا کردار, اگر ہم دیکھیں ماضی میں بھی جتنی بھی سماجی ناانصافیوں کی تحریکیں چلی ہیں یا جدوجہد جو بھی تحریکیں چلی ہیں وہ سب نوجوانوں پہ منحصر ہوئے, ان سب کو لیڈ کیا نوجوانوں نے.
نوجوان ان کو لے کر چلے ہیں اور ہمیشہ انقلاب اگر آیا ہے وہ نوجوان ہی لے کر آیا ہے. اگر اسی طرح ہم آج کل کے ایرا کو دیکھیں یا کسی بھی دور میں اگر کوئی ایجاد ہوا ہے, کوئی بھی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے, اس دور کے نوجوان نے اس کو آپریٹ کیا ہے, اس دور کے نوجوان اس کو لے کر آگے نکلے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے, کوئی بھی چیز ایجاد ہوتی ہے, آج کل سائنس کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اسے نوجوان ہمارے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں دی جاتی. آپ اگر دیکھ لیں چائنا میں پالیٹکس کے لیے جس طرح نوجوانوں کو پہلے ان کو پڑھایا جاتا ہے, پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے ان کو پڑھایا جاتا ہے, پھر ان کے کیلیبر کے مطابق ان کو ایم پی اے یا ایم این اے بنایا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ موروثی سیاست ہے کہ خاندانی سیاستیں ہیں. اگر مڈل طبقہ اس طرح سے نہیں آ سکتا, کیونکہ ایک چیز نہیں ہے, بہت سارے عناصر ایسے ہیں جس سے پریشرائزڈ ہے ہمارا آج کا نوجوان. اور نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو نوجوان میں صرف فیمیل یا میل نہیں آتے, اس میں پرسن ود ڈفرینٹلی ایبل, میں اکثر کہتی ہوں کہ پرسن ود ڈفرینٹلی ایبل وہ بھی آتے ہیں اور ٹرانسجینڈر بھی آتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی نمائندگی کون سا نوجوان کر رہا ہے, کون سے وہ نوجوان ہیں جو آج ان کو رسائی حاصل ہے. اسمبلیز کو تو چھوڑ دیں, کسی آفس میں بھی رسائی ان کو حاصل نہیں ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں, جو آج کل کی تحقیق دنیا جس طرف جا رہی ہے, ہمیں اس طرح سیاست کو بھی سائنسی تحقیقوں کے حساب سے لے کر چلنا ہوگا. ہمیں یہ جو دباؤ ہے ایک الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے, پڑھے لکھے نوجوانوں کو لے کر آنا چاہیے. ہمارا نوجوان آج ڈپریشن کا مریض ہو رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو وہ اپرچونٹیز نہیں. ابھی نمرا نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا نیٹ کا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولید بار بار ڈراپ آؤٹ ہو رہے تھے. تو یہ نیٹ کے ایشو کی وجہ سے ہماری کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بہت قابل ہیں, جو لوگ این سی اے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور وہی چیزیں ہمارے مٹی میں ہے, ہمارے خون میں وہ چیزیں, ہم وہ چیز ویسے ہی ہمارا نوجوان بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک تو ایجوکیشن, آج کل کا جو دور ہے وہ ہمارا نوجوان اچھے سے سمجھ گیا ہے کہ بغیر تعلیم کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, چاہے وہ پالیٹکس ہے, چاہے وہ کسی اور فیلڈ میں ہو. ابھی سب سے بڑی مثال میں دینا چاہوں گی آپ کی اپنی, کہ آپ اگر دیکھیں کووڈ-19 میں آپ انسنگ ہیروز میں سے آئے اور کس طرح آپ نے کام کیا, تو یہ کام نوجوانوں کا ہے. اس طرح کی انیشیٹو, اس طرح کی چیزیں ہمیشہ نوجوان لیتے ہیں. نمرا نے یوتھ آرگنائزیشن بنائی تاکہ یوتھ کے لیے اسپیس ہو, تو یہ یوتھ ہی ہے جو آگے آ رہی ہے. ہمیں صرف اپنے چیزوں کو مثبت اگر ہم رکھیں, کچھ چیزوں کے لیے ہمیں مثبت سوچ رکھنی پڑے گی, اور معاشرے کو تبھی ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. تو نوجوانوں کو, کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. جب تک صحافت جو ہے نا ہماری آزاد نہیں ہوگی, میڈیا ہماری آزاد نہیں ہوگی, ہمارے نوجوانوں کو اپرچونٹیز نہیں دی جائے گی, اس طرح پالیٹکس پڑھایا نہیں جائے گا, اور لے کر ایک تو یہ ایک سسٹم جو ہے کہ یا تو پالیٹکس میں کوئی جو بڑا ہے, پیسے والا ہے, وہی آ سکتا ہے, مڈل کلاس نہیں آ سکتا. اس چیز کو ہمیں ختم کر, میرٹ کا ہونا کسی بھی پارٹی میں, کسی بھی پالیٹکس میں میرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک سزا جزا اور میرٹ نہیں ہوگا تب تک چیزیں اسموتھلی نہیں چلیں گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے اور بلوچستان ترقی کرے, تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو کلاس کے جی سے ہی ان کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے. پولیٹیکلی بھی ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہم کلاسز میں نہیں وہ اس طرح پڑھاتے ہیں. ہماری فیملیز, آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم پولیٹیکلی اپنے بچوں کو مضبوط کریں اور ان کو اس لیول تک لے کر آئیں. تھینک یو شمائلہ. جی بولیں. جی سکندر, بس سکندر, تھینک یو. چلیں, thank you very much for these important points and we couldn't agree more. I think اگر ہم بلوچستان کی مسائل پہ بات کرنا شروع کریں تو 1 گھنٹہ تو کیا, ہمیں مہینوں بلکہ سالوں لگ سکتے ہیں. مسائل ہمارے اتنے زیادہ ہیں. Before I ask a question to بلیدی صاحب, میں آڈینس کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے باد صبا کے انڈر ہو رہا ہے. باد صبا ہم ایک یوتھ ڈریون ریکوری رپورٹ لانا چاہتے ہیں پاکستان میں. We are currently doing these dialogues across the country. لاہور میں بھی ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بھی یہ ڈائلاگ ہے, کراچی سندھ میں بھی ہو رہا ہے. The idea is کہ ہم ایک
पोस्ट कोविड रिकवरी प्लान लेकर आए कि हमारे नौजवान पाकिस्तान में क्या चाहते हैं, किस तरह की तब्दीलियां आए. माय फ्रेंड ओमामा, शी इज शेयरिंग द सर्वे इन द चैट. प्लीज वो सर्वे फिल करें एंड डू एक्सटेंड इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि हमारा जो बलूचिस्तान की यूथ के वॉइस है एटलीस्ट वो हमारे ज्यादा से ज्यादा आए. बुलंदी साहब, मेरा अभी देखिए जो ज्यादातर हमारी बातें हो रही है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक है. I want to go towards the solution centric. I will tell you the problem. आप मुझे बताएं कि इस प्रॉब्लम का हल आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं. बलूचिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला इलेक्शंस के टाइम हम देखते हैं कि वोटर टर्नआउट का है. बहुत सारे इलाकों में टर्नआउट इतना कम रहता है कि people do not take the election seriously. An election is a massive thing. अगर आप वेस्ट में या यूएस में बाकी जगहों पे देखें तो elections मतलब एक वोट is a massive thing. People plan for it. People hear the debates. Live presidential debates चल रही होती हैं just for one vote as well. आपको क्या लगता है कि इसका मेन क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या है इनके पीछे, और इनको आपकी गवर्नमेंट किस तरह टैकल करना चाह रही है, कर रही है ऑलरेडी वोटर टर्नआउट को इंक्रीज करने में, बिलखसूस जो हम उन तबकों की बात कर रहे हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड है, फॉर एग्जांपल खातून वोटर्स को. बोले साहब अनम्यूट करके. लेकिन जहाँ तक आपने इश्यूज की बात की तो बलूचिस्तान में इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और बदकिस्मती से कोई उनको जो है सीरियसली जो हल करने की कोशिश भी नहीं की गई है. और यहाँ पे अगर आप माने या ना माने, हकीकत यही है कि जितने भी लोग गुजरे हैं, मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाता, लेकिन सब ने जो है लोगों को खुशनुमा नारे दिए हैं. और जहाँ पे प्रॉब्लम्स को हल करने की बात हुई है तो वहाँ पे उनकी कोई इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है. हाँ, अपने तौर पे छोटी मोटी की है, लेकिन कलेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन जहाँ तक आप टर्न आउट की बात कर रहे हैं, टर्न आउट की जो है वो कम होने की वजह जो है मुख्तलिफ हो सकती है. कहीं कहीं पे टर्न आउट बड़ा अच्छा है. जहाँ पे हमारे अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे जब आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त टर्न आउट रहा है. जहाँ पे रूरल एरियाज है, बी एरियाज है, वहाँ पे टर्न आउट जो है वजह इसकी यही रही है कि एक तो डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को वोट करने के लिए जो है काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है. और दूसरा जो है जो हमारे लीडर हजरात हैं उन पे जो है लोगों की उस तरह की जो है ट्रस्ट नहीं रहा है, जो लोगों को जो नारे दे रहे हैं, इसी वजह से वो इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड लेते रहे. लेकिन देखें, जब आप डिलीवर करेंगे, जब आप जो है परफॉर्म करेंगे, लोगों की जो है ज़रूरत पूरी करेंगे और लोग ये समझना शुरू हो जाएं कि जिस लोगों को जो है मैं इलेक्ट करके हम भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई तरक्की के हवाले से कुछ कर रहा है, जॉब्स के हवाले से कुछ कर रहा है, और भी जो है ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिसमें लोगों की जो है फलाह बहबूद हो, लोग जो है उसमें उनको सहूलत मिले. तो डेफिनेटली जब लोगों का ट्रस्ट जो है डेवलप होगा, ट्रस्ट जब बिल्ड होगा तो लोग ऑटोमेटिकली जो है वो कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपेट करें, वो जो है अपने आप को जो है इस प्रोसेस का जो है हिस्सा बनाएंगे. तो ये रीजंस हैं. और देखिए, जहाँ तक आप जो है गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रही है कि, और कोशिश करते रहे हैं कि हम जो है लोगों को ज़्यादा सहूलत दें. अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारी डेवलपमेंट कंपोनेंट है जो बजट का, वो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप फाइनेंस भी जानते हैं, बाकी जो हमारे नौजवान हैं उनको भी जो है फाइनेंस का शायद पता होगा, और इतनी जो है पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें हमारा जो यूटिलाइजेशन है डेवलपमेंट के हवाले से कोई 30-40 बिलियन पर ईयर चलता रहा है, एवरेज यही है. लेकिन जो 2 साल हुए हैं हमने इनको जो है 75 बिलियन तक पहुंचाया है. कुछ हजारों के करीब जो है हमने सड़कें बनाई हैं, नई यूनिवर्सिटीज कैंपस बनाए हैं, पॉलिटेक्निक्स को हमने फंक्शनल किया है. इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट पहले 30 बिलियन था, हमने जो है कोई 40 बिलियन कर दिया है. कोई 3000 के करीब डॉक्टर्स हमने एडहॉक पे लगा दिए हैं ताकि लोगों को सहूलत मिले. इसी तरह हमारे जो कॉलेजेस हैं उनको जो फंड, तकरीबन हर डिग्री कॉलेज का फंड जो है हमने 80 से 1 करोड़ जो नॉन डेवलपमेंट फंड है उनकी डिस्पोजल पर दे दिया है. हमने जो है जेंडर फ्री जो हमारा कंसेप्ट है स्कूल्स का, उस पे को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कुछ 11,000 करीब हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, हम सब चाह रहे हैं कि उनको जो है, चूँकि पहले की पॉलिसी थी लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है, कि उनको हम जेंडर फ्री डिक्लेयर करें ताकि हमारा जो फीमेल सेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटिवेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकरेज हो, और जो है हम लोग बच्चे जो हैं पढ़ने आ जाएं. इसी तरह हम मुख्तलिफ डोनर एजेंसी से जो है बात कर रहे हैं, और कल हमारी भी एक मीटिंग हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ. हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही आउटसोर्स कर दें. जो साउथ पंजाब मॉडल है वहाँ पे
बड़ा कामयाब चल रहा है, और तो इंशाल्लाह करीब हम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ पे, उनका मॉडल स्टडी करेंगे और बलूचिस्तान में जो है यहाँ पे उसको रिप्लिकेट कर देंगे। देखिए जहाँ तक बात रिसोर्सेज की, हाँ हो सकता है रिसोर्सेज जो है मिलने चाहिए। आप 44% पूरे सूबे को जो है, पूरे पाकिस्तान का जो है हमारा शेयर है बलूचिस्तान लैंड मास के हवाले से, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है इस रिसोर्सेज में। लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे पास जो है बिल्कुल रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम काम ना कर सकें। जो महदूद हमारे पास वसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन वसाइल को जो है सही उनकी यूटिलाइजेशन हो। 2-3 चीज़, एक फिस्कल मैनेजमेंट, दूसरा जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और फिर उन एरियाज में, उन सेक्टर में जो है उनको इस्तेमाल करना जिनका जो फायदा बराह रास्त पब्लिक को हो, बराह रास्त जो है इसका फायदा जो है हमारी यूथ को हो, हमारे जो है लोगों को हो, वो फैसिलिटेट हो, उनके लिए अच्छी सड़कें बने। इसी तरह आप देखें हमारा जो मकरान बेल्ट है, और जिसमें खुशदार भी शामिल है, या आपका जो लसबेला है, अभी हमने पीएम से बात की है, कोई 600 बिलियन का जो हम पैकेज ला रहे हैं। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है, उसमें रोड्स भी हैं, उसमें डैम्स भी हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी है, उसमें इंटरनेट का भी इशू हल हो जाएगा। तो ये जब आएंगे, एग्जीक्यूट होंगे, तो एक वाजे फर्क आ जाएगा। जब आप देखेंगे, आप जो हुकूमत आपको सहूलतें देगी, आपकी जो है मसले हल करेगी। अब तुर्बत को ले, जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ, पहले भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। अभी वहाँ पे तुर्बत डिस्ट्रिक्ट में हमने कोई तकरीबन 5 डिग्री कॉलेज बनाए। अभी लॉ कॉलेज हम तकरीबन बन रहा है, हमारा तैयार हो रहा है। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर जो है कॉलेज बनाएं, नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, अभी साउथ बलूचिस्तान पैकेज में मंजूर हुई है। इसी तरह जो है यूटी खुशदार का सब कैंपस बना रहे हैं। तो यही चीजें हम पूरे बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको हायर एजुकेशन की जो फैसिलिटी मिले, वो वेल इक्विप्ड हों। हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस थे उनको हम जो है अबंडन पड़ेगा तो उनको हम जो है फंक्शनल कर रहे हैं, ताकि हम अपने, देखिए सरकार जो है वो हर यूथ को जॉब नहीं दे सकती, उनके अपने मसाइल हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास तकरीबन अगर कोई भी गवर्नमेंट हो 5 साल के लिए, वो 20-25 हजार से ज्यादा जॉब दे ही नहीं सकती, वो रियलिस्टिक। लेकिन कोशिश हुकूमतों की दुनिया में जो स्मार्ट गवर्नेंस का कंसेप्ट है कि वो लोगों के लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, लोगों को जो है ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं, ऐसे जो है उनको मौके फराहम करती हैं जहाँ पे उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अभी बॉर्डर मार्केट्स का कंसेप्ट हम ले आए हैं। अब जितने भी हमारा जो पाक ईरान और पाक अफगानिस्तान बॉर्डर है, उसमें तकरीबन कुछ 13 बॉर्डर मार्केट्स हम बना रहे हैं, जिसमें हम करेंगे कि जो हमारा जो इनफॉर्मल जो कारोबार है बॉर्डरों के साथ, वो फॉर्मल हो जाए, वो लीगल हो जाए, ताकि मुल्क को टैक्स मिले और उनका कारोबार जो है प्रोटेक्टेड हो। और जो है अभी आप देखें पूरी दुनिया में आप जहाँ जाए, लोग जो है सोशल एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं, लोग जो है नई नई चीजें हम कर रहे हैं, हम रवायती चीजों से निकले। तो बीइंग गवर्नमेंट हमारी कोशिश रही है और कोशिश कर रहे हैं कि जी हम कुछ ना कुछ जो है कर जाएं। थैंक यू बुलैदी साहब, आपने जो बात कही कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान के लोगों को वो मौके दे, वो एक्सेस दे, एक्सेस थ्रू यूनिवर्सिटीज, एक्सेस थ्रू कॉलेजेस। निम्रा, एक होता है एक्सेस जो ठीक है, दूसरा होता है इनेबलिंग एनवायरनमेंट। मैं दोबारा पुराना क्वेश्चन आपसे लिंक करूंगा कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको लगता है और बिलखसूस आप खवातीन की बात करें, खवातीन के लिए ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट है कि वो आगे आके अपना हुनर दिखा सकें, आगे आके अपनी तालीम कर सकें, आगे आके आपकी तरह एक्टिविज्म कर सकें? सर देखें, बात तो ये है कि आप ऑफ कोर्स आप अपने घर से निकल सकते हैं, आप एक्टिविज्म कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को कंपेल कर सकते हैं कि व्हाटसोएवर आई एम डूइंग इज राइट, आई एम टॉकिंग फॉर माय पीपल, आई एम एडवोकेटिंग फॉर देम। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, किसी भी लिबरल सोसाइटी के लिए सिविल लिबर्टीज का होना एक इम्पॉर्टेंट या फंडामेंटल पॉइंट होता है। सिविल लिबर्टीज मीन्स फ्रीडम ऑफ राइट, freedom of speech, freedom of thought, freedom of obeying any religion, किसी भी तरह का फ्रीडम किसी भी एक डेमोक्रेटिक या लिबरल सोसाइटी के लिए होना जरूरी है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब अगर एक बंदा अपने घर के बाहर निकलता है, एक्टिविज्म करता है, तो उसको क्रिटिसिज्म भी उतना ही फेस करना होता है। एज अ फीमेल ये क्रिटिसिज्म फिर डबल हो जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बोलते हैं, तो हमें इसके लिए बैकलैश भी फेस करना होता है।
اور طرح طرح کی آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ الگ طریقے کا ایک کرٹیسزم فیس کرتے ہیں. آپ نارمل لائف میں, سوشل لائف میں جب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ کو الگ طریقے کا ایک کرٹیسزم فیس کرنا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ جس میں فیمیلز خود کو سیکیور فیل کریں کہ ہم باہر نکلیں اور یہ چیز کریں گے تو ہمیں آگے فیوچر میں اس کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی فیس نہیں کرنی ہوگی. ظہور بلیدی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس بجٹ آتا ہے, ہم ہاسپٹل بناتے ہیں, ہم اسکول بناتے ہیں, ہم آفیسز بناتے ہیں. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ, لیکن میں یہ بولنا چاہوں گی لائک کووڈ کے, ابھی جب کووڈ کا سینیریو چل رہا تھا تو ان دنوں میں بھی اچھا خاصا بجٹ آیا. ہم نے وہ سارا بجٹ کس چیز میں لگا دیا؟ بلڈنگ بنانے میں, کنسٹرکشن میں, ہاسپٹلس بنا دیا ہم نے, اس میں بیڈ لگا دیے. ہم نے ایسی کوئی اسٹریٹجی فالو نہیں کی کہ جس میں ہم یہ چیز اس لیول تک جائیں ہی نہیں. ہم ایسا کرتے کہ ہم پوری سوسائٹی کو لائک لاک ڈاؤن, پراپر لاک ڈاؤن لگا لیتے, اور جو نیڈی فیملیز تھیں ان کو گھر تک ان کا کھانا پینا سب کچھ ان کو پرووائڈ کرتے اسی فنڈ کے ہوتے ہوئے. تو آئی تھنک اب تک ہم اس اسٹیج تک پہنچتے ہی نہیں جس کے لیے آپ نے بلڈنگس بنا دیے, جس کے لیے آپ نے بیڈز لگا دیے, وینٹیلیٹرز لگا دیے. ہم اس لیول تک پہنچتے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ پلان ایسے کریں کہ انفراسٹرکچر ایسے بنائیں کہ جس میں آپ کا لانگ لاسٹنگ کوئی اس کا افیکٹ ہو. ایسے لائک 1-2 دن کے لیے کوئی چیز آتی ہے, وہ ہو جاتی ہے, کوئی بلڈنگ بن جاتا ہے, کوئی اسکول بن جاتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ٹیچرز نہیں ہیں. ٹیچرز ہیں تو وہ گھوسٹ ٹیچرز ہیں. بعض اوقات ایسے بھی سچویشن سامنے آئی ہیں کہ جن میں اسکول کا نام ہے لیکن اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے, بلڈنگ نہیں ہے لیکن ٹیچرز ہیں, ٹیچرز پے لے رہی ہیں لیکن ٹیچرز ہیں نہیں. This is how we are going through in بلوچستان. ایسے بھی ریجنس ہیں اور ایسی بھی سچویشن سے ہم ٹیکل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس 64% یوتھ کی آبادی تو موجود ہے. آپ نے اس کے لیے کوئی یوتھ پالیسی بنائی ہی نہیں ہے کہ اس یوتھ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 64% کی جو یوتھ ہے اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے, اس کو فیوچر کے لیے بینیفیشل کیسے بنایا جائے. یوتھ پالیسی کا بننا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جو اگر پرانی گورنمنٹس نے یہ کام نہیں کیا, موجودہ گورنمنٹ اگر اس چیز کے لیے پیشنیٹ ہے کہ ہم کچھ سوشل چینج لانا چاہ رہے ہیں, تو موسٹ امپورٹنٹلی یو شوڈ پلان سم یوتھ پالیسی. یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے یا یوتھ کو ایک بینیفیشل فیوچر کے لیے ان کا کوئی سے سامنے آئے, ان کی کوئی بات امپورٹنس رکھے, یا ٹموروز ان کی کوئی ایسی پارٹیسپیشن ہو, پالیٹکس میں ہو یا سوشل لائف میں ہو, تو اس کے لیے آپ کو ایسے باقاعدہ پلان کرنا ہوگا. آپ کو یوتھ پالیسی بنانی ہوگی, آپ کو بلڈنگس کی بجائے مینٹلٹی پہ کام کرنا ہوگا, آپ کو شعور لانا ہوگا لوگوں میں. This is how you change people, this is how you change nations. بلڈنگ سے ہم کوئی ایز سچ 50%, 60%, 80% شاید تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہو, لیکن زیادہ چینج آپ تب لا سکیں گے جب آپ کسی کی مینٹلٹی کو چینج کریں گے, جب آپ اویئرنیس پھیلائیں گے. This is what I need in our region. Yeah, thank you Nimra. آڈینس میں اگر کسی کے پاس کوشچن ہے تو کائنڈلی چیٹ میں ٹائپ کر دیں. we'll ask the panelists, اگر وہ بھی مینشن کر دیں کس پینلسٹ سے ہے. Let's see if we have any questions. بلیدی صاحب آپ سے کوئی کوشچن پوچھ رہے ہیں, if you can very briefly answer it. ساؤتھ بلوچستان کا جو کانسیپٹ ابھی آ رہا ہے پارٹیشن کا, can you briefly mention on it? بلیدی صاحب میوٹ ہیں آپ. دیکھیں, یہ جو ساؤتھ بلوچستان کا جو کانسیپٹ ہے جو سوشل میڈیا میں نظر آ رہا ہے یا 1-2 شاید بیان آئے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس میں البتہ کوئی یہ پیکج جب آیا تھا تو چونکہ اس میں 5 ڈسٹرکٹ تھے, اس میں خزدار ہے اور 3 ڈسٹرکٹ مکران کے ہیں, لسبیلا ہے اور اسی طرح جو اواران ہیں, تو ان 5 ڈسٹرکٹ کو یہ شاید کسی بیوروکریسی کی طرف سے یہ بات آ گئی تھی کہ جی ساؤتھ بلوچستان, پہ اس کو جو ہے غلط نریٹ کیا گیا, تو غلط پرسپشن پیش کی گئی تھی. بیسیکلی یہ کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہاں البتہ لیس ڈپرائیو ڈسٹرکٹ جہاں پہ انسرجنسی جو چل رہی تھی, ابھی گورنمنٹ اس کنکلوژن پہ پہنچی ہے کہ وہاں پہ جو اصل ایشو ہے وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہے. تو اس حوالے سے ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ مہربانی کریں, چونکہ بلوچستان اتنا پسماندہ ہے کہ اس کو آپ جو ہیں پروونشل ریسورسز سے ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو ہے ایک پیکیج دیا جس میں مختلف فیلڈز میں, ہیلتھ میں بھی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ڈیمز کے حوالے سے, ایگریکلچر انٹرونشنز ہیں,
اور بھی کچھ سیکٹرز ہیں, تاکہ اس کو جو ہے ہم اس دفعہ شاید بجٹ میں آ رہا ہے اور تقریباً ہماری پلاننگ اور فیزیبلٹی تقریباً مکمل ہو چکی ہے, تو اس حوالے سے یہ کنسیپٹ, یہ بات جو ہے کوائن ہو گئی تھی. اور میں آپ کو جو سوال جنہوں نے پوچھا وہ مجھے سن رہے ہیں, میں ان کو ری ایشور کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بلوچستان از یونائٹیڈ, بلوچستان ول ریمین یونائٹیڈ, اور بلوچستان کو توڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. Thank you very much for clarifying, Waleed Sahab. I think that's very reassuring for everyone in Balochistan as well. Waleed, if you are on the call, I just want to get a sense of something positivity. جیسے ہم problems کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں بلوچستان, but you yourself is an aspiring politician. آپ کے پاس وہ ground بھی ہے. Something positive that you want to share with the youth, something encouraging کہ جو for example who are thinking politics or policy making as a career as of now, ان کے لیے کوئی learning lessons that you want to share? سکندر دیکھیں, پازیٹیو بہت ساری چیزیں, اگر ہم اپنے ینگسٹرز کی طرف دیکھیں, ہمارے جو نوجوان ہیں they are very politically aware. دوسرا یہ ہے کہ اس مٹی سے جو جذبہ ہے محبت کا ہمارے نوجوانوں میں, یہ وقت ڈیورنگ کووڈ ٹائم آپ رسپانس دیکھیے, جس طرح ملک کے کونے کونے میں اس وقت لائبریریز بن رہی ہے, خود ہی فنڈ جمع کر کے خود ہی بنا رہے ہیں. جس طرح ایکٹیویزم کی اگر ہم بات کریں, جو اپنے رائٹس کے لیے نوجوان جو اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں, چاہے وہ بی ایم سی میں ہو, چاہے وہ خزدار کی ایس بی کے یونیورسٹی کا مسئلہ ہو, اس وقت اتر یونیورسٹی میں نوجوان اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. تو وی ہیو دس سینس آف اویئرنیس, اور ایک حد تک آپ کا نوجوان یہ چیز سمجھ گیا ہے کہ ایجوکیشن از دا وے آؤٹ. ہم جس طرح کی بدحالی میں ہیں, اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے تعلیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا مسئلہ ڈیولپمنٹ کا کبھی تھا ہی نہیں, یہ پولیٹیکل ہے. اگر آپ اپنے نوجوانوں کو, موجودہ گورنمنٹ, ضرور صاحب میرے قابل احترام ہیں, کو اگر سپورٹ کریں, ان کے لیے راستہ ہموار کریں, ان کے جو جینوئن ڈیمانڈز ہیں ان کو ایڈریس کریں. دیکھیں ان دا ریسنٹ ایئرز, پچھلے 10 سالوں میں آپ صرف یہ دیکھیے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی پرسنٹیج کتنی بڑھ گئی ہے. پی سی ایس, سی ایس ایس, ملک کے کونے کونے, فار فلنج مختلف علاقوں سے نوجوان ایگزامز پاس کر کے آگے آ رہے ہیں. لیکن بہت ہی اہم جو سیکٹر ہے وہ سیاست ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ ایک چیز, ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں یہ ایڈوکیٹ کرنا ہوگا کہ سیاست میں آپ کا متوسط طبقہ, آپ کا پڑھا لکھا نوجوان, چاہے وہ کہیں سے بھی ہو, اس کا سیاست میں آنا بہت لازم ہے. اور جب تک ہم یونائٹڈ نہ ہوں گے, ایک بڑی طاقتور فورس نہ بنے, تو یہ جو سلسلہ چلتا رہا ہے محرومیوں کا, یہ آگے شاید مزید بڑھے گا. تو اگر یوتھ کی, میں کہتا ہوں, اگر ان کو صحیح ڈائریکشن دیا جائے, ان کو ایک طریقہ کار کے ذریعے, تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. ہمارے نوجوان ملک کے مختلف یونیورسٹی میں, دے ناٹ جسٹ سروائیونگ بٹ تھرائیونگ ان دیئر فیلڈ. بے شک ان کی اردو, میری تیسری لینگویج اردو ہے, جو انگلش از مائی فورتھ لینگویج, لیکن شروع میں دشواریوں کے بعد, بیکاز آف پیپل آر ہارڈ ورکنگ, تو ان کو اگر صحیح سے ایک گائیڈ کیا جائے, اور گورنمنٹ بھی اپنا ہاتھ جو ریاست کا ہونا چاہیے, they should treat every citizen as جو ریاست کی as their children. تو میرے رائے میں چیزیں بہت بہت بہتر ہو سکتی ہیں. Thank you very much, Waleed, for these positive side of the things as well. And we couldn't agree more. Waleed Sahab, we are getting a lot of questions for you, which is specifically internet connectivity کے حوالے سے, کہ آپ کے اپنے ریجن میں اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا, فار ایگزامپل ابھی جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اس میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس ایک بیسک سا زوم میٹنگ بھی اٹینڈ نہیں کر پا رہے,
ऑनलाइन क्लासेस की बातें तो बहुत दूर की बात है. Do you want to address this pertinent issue of internet, please? Unmute करके please. इंटरनेट का इशू जो जिन्होंने सवाल पूछा है वो बिल्कुल इशू रहा है, लेकिन उसको हम सॉल्व कर रहे हैं. उस हवाले से जो है हमारे IT मिनिस्टर हैं फेडरल के, उनकी शायद बीबी ज़ुबैर जलाल से कोई बातचीत हुई और वो कोई पैकेज ला रहे हैं, तो ये हल हो जाएगा. Thank you बुलेदी साहब. Please keep the questions coming. अगर आप लोगों के कोई questions हैं chat में, please शुमाइला, आप अगर कॉल पे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपका एक बहुत ही humble बैकग्राउंड रहा है, and you are right now one of the CC members of BNP Mingle. आपकी जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची, and what are the lessons that you want to give specifically? I keep asking specifically for the women of Balochistan जो यहाँ तक आना चाहती है इस मकाम से, या इवन ऊपर तक उनके ड्रीम्स हैं, उनको आप कुछ अगर अपनी पॉजिटिव. थैंक यू सिकंदर. सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप शेयर करना चाहूँ कि मैं 15 की थी, मैट्रिक में थी जब मेरी शादी हुई, और शादी के बाद फिर मैंने ICS किया, फिर BBA फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया फैसलाबाद से, वहाँ को एजुकेशन में पढ़ा. और उसके बाद मैं जब वापस कोयटा आई, बलूचिस्तान आई, तो मुझे यहाँ करने को कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि जब मैं फैसलाबाद पढ़ रही थी तो वहां पर हमारे हर सेमेस्टर के बाद छुट्टियों में मैं कोई ना कोई कोर्स कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आके मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई. और मुझे इस चीज में कोई वो फील नहीं होता कि मैं सबके सामने कहूँ कि मैं डिप्रेशन की शिकार हुई, और मैं बाकायदा डॉक्टर के पास गई और वहां पर मेडिकेशन स्टार्ट हुई मेरी, मैं मेडिसिन पे थी. उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा जो सपोर्ट हुआ वो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड की तरफ से. मैं अक्सर कहती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे स्पाइनल कॉर्ड है, मेरे बैकबोन है, और क्योंकि बैकबोन ना हो तो फिर वहां पर आप नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते. उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इस मुश्किल वक्त से निकाला, क्योंकि इसी दौरान मेरी मदर की डेथ हुई और मैं अपने बहन भाइयों को सबको मैंने संभालना स्टार्ट किया. तो मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी. इस ट्रॉमा से निकली सोशल एक्टिविटीज करने के लिए, कभी किसी को ब्लड का कर दिया, कभी किसी के लिए ट्री प्लांटेशन कर दी. इन एक्टिविटीज को देखकर फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि पॉलिटिक्स का असल मकसद होता है खिदमत खल्क. ये हमने पॉलिटिक्स का मतलब अब चेंज कर लिया है, हमने पेट परस्ती कर ली है. पेट परस्ती नहीं है पॉलिटिक्स का मतलब. पॉलिटिक्स का मतलब है अपने लोगों के लिए सर्व करना, पॉजिटिविटी फैलाना, माशरे को एक राह दिखाना, एक रास्ता देना. हम वो भेड़ चाल ना चले कि एक भेड़ अगर किसी तरफ है तो हम अपने लिए खुद रास्तों का तयन करें. और ये तभी मुमकिन होगा जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को पार्टिसिपेट करके करेंगे, अपने लोगों के लिए आप निकलेंगे, आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके लोग किस तरह सफर कर रहे हैं. घर में बैठा हुआ इंसान नहीं समझ सकता कि दूसरे रोड पे बैठे हुए इंसान पे क्या गुजर रही है. तो फिर मैं इस तरह निकली और BNP ज्वाइन किया. मेरी पॉलिटिकल एजुकेशन जो है, अगर मैं कहूँ मेरी पॉलिटिक्स में अगर मेरी कोई माँ है तो वो BNP है, जिससे मैंने सीखा, अपने लोगों के लिए बोलना सीखा. सिकंदर, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं क्लास में भी कभी ओरल टेस्ट नहीं दे पाती थी, कभी भी. जब भी टीचर पूछती और मैं बोलती मुझसे रिटर्न में ले ले, वो मुझे कहते थे गेट आउट. तो इस तरह मुझे इन रोडों ने बोलना सिखाया. माइक पकड़ने में मुझे 5 साल लगे. 5 साल बाद मैंने माइक पकड़ा और मैं बात में अपना नाम नहीं ले पाती थी, मैं कांपती थी, मेरी आवाज शिवर करती थी, मेरे हाथ शिवर करते थे, हार्ट बीट मेरी इतनी तेज होती थी कि मुझे लगता था बस हलक से निकल आएगा मेरा दिल. तो ये चीजें आपको, आपका माशरा, आपकी सोसाइटी आपको सिखाती है, वो आपको बताती है कि किस तरह आपने यहाँ पे सरवाइव करना है. तो अपने लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप लोग हिम्मत मत हारें. जैसे मैं कहती हूँ, मैं लर्नर हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं हर एक से सीखती हूँ, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो कोई भी है. मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे सीखूं. तो आपने फैमिली, स्पेशली मेल, मेरे जितने भी भाई हजरात यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फीमेल्स पे ट्रस्ट करें, अपने नौजवानों पे ट्रस्ट करें. अगर आप नौजवानों पे ट्रस्ट करेंगे, अपनी खवातीन पे ट्रस्ट करेंगे, तो वो एक मस्बत किरदार अदा कर सकते. अब देखें, हमें ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, हमारे नौजवानों को कितना ज्यादा हो गया. हर
एरिया में आप देखें कि वहां पे ड्रग्स माफिया बैठे हुए और उनका राज। हमारे नौजवान ही थे, वो चंद नौजवान थे, वो लोग खुशदार से निकले, लॉन्ग मार्च किया ड्रग्स के खिलाफ, हमारे अपने नौजवान खड़े। तो हमें ऐसे लोगों को स्पेस देना चाहिए। आप ड्रग्स में अगर नौजवान लग जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान और हमारे बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह वो हम दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे। खवातीन जहां पर नहीं होंगी, आपकी एक औरत अगर पढ़ी लिखी हो तो पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और पूरी फैमिली को लेकर चलती है। इसी तरह आप यारजान की मिसाल देख लें, तो हमारे नौजवान आज कहाँ हैं, किस एरिया से उनका ताल्लुक था। और मैंने जहाँ एक पढ़ रही थी आर्टिकल में कि उनको एक जगह स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया और आज वो बच्चा कहाँ पहुंच गया। इमरान है जिसने कशिश शकल 25 जो यंग साइंटिस्ट थे उसमें उनका नाम आया, उनका ताल्लुक भी हमारे ही सरजमीन हमारे बलूचिस्तान से है। कुछ चीजों में हमें तासुब नहीं करना चाहिए कि ये पठान है, ये बलोच है, ये फलाना कौम है, ये फलाना कौम है। बलूचिस्तानी होना बहुत जरूरी है। अगर आप बलूचिस्तानी हैं, और हमें अपने नौजवानों को ओन करना चाहिए, हम उन लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करें। अगर हम गवर्नमेंट की मजबूरी है, कोई भी है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते तो एटलीस्ट अपने नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करें, उनको ऐसे मौके दें। बहुत से ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ, ऐसे नौजवानों को जानती हूँ जो बहुत काबिल है, बहुत लायक है, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रहा। तो इस चीजों को देखकर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमारी डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी सूरत में, जैसे भी हालात हो, कुछ भी हो। आए दिन हम यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते। फैमिली का सपोर्ट, अपने लोगों का सपोर्ट, ये होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अगर अपने नौजवानों को सपोर्ट करें तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान इंशाल्लाह जरूर तरक्की करेगा। बिल्कुल, very important points, Shumala. Thank you very much for highlighting those. ज़हूर साहब, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्रा, वलीद, शुमाइला, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं which we're going to put in the chat later on our social media. अगर आप में से कोई आंसर करना चाहता है वहां पे आंसर कर सकते हैं। We are very short of time, हमारे पास 3 से 4 मिनट है। बुलेदी साहब, अगर आप 2 मिनट में सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर करें कि बलूचिस्तान का जो RCD हाईवे है which is known as the killer highway right now, उसकी डुअलाइजेशन की कोई बात चल रही है, कब तक ये होगा? क्योंकि this has been the biggest strategy for our province unfortunately. जितने हमारे जाने इसमें जाया हुए हैं उतना तो टेररिज्म में भी नहीं हुआ बलूचिस्तान में। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस हाईवे की वजह से हमारी बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। जिसमें हमारी निम्रा की जो वालिदा हैं वो भी एक्सीडेंट का जो है शिकार हो गए थे और आज दुनिया में नहीं रहे हैं। इस हवाले से हमें फेडरल गवर्नमेंट से काफ़ी हमारी बात हुई है। मैं खुद गया हूँ, प्लानिंग कमीशन चेयरमैन HA से मिला हूँ। एक्सीडेंट्स के तो वो तो बहुत से रीजंस देते हैं, लेकिन हमने उनको कहा है चूँकि ये बड़ा अहम रोड है, ये हमारा ट्रांजिट रूट भी है, हमारे अफगानिस्तान से हमें जो है कराची को मिला रही है, तो अभी वो जो है PPP मोड पे, बल्कि बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट रूट पे मोड पे जो है वो टेंडर वेंडर फ्लोट हो गए हैं। तो हमारी उनके साथ जो है सीरियसली नेगोशिएशन चल रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने भी बात की है प्राइम मिनिस्टर से, तो होपफुली शायद इस बजट में कुछ ना कुछ उसके लिए हो जाए। Thank you very much, Buledi Saab. Thank you to our panelists, Zahur Buledi, Nimra Pirkani, Shumaila Ismail, and Waleed Bisanjo, and all the audience who are watching us on this Zoom link and also on our social media. Thank you very much for being with us. This was a very productive session. लेकिन जैसा मैंने कहा शुरू में भी, बलूचिस्तान के मसले इतने ज़्यादा हैं कि हम 1 घंटे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम एक मसले को भी डिस्कस कर सकें। बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट। हमारा आइडिया डायलॉग्स का यही है कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, यूथ अपने सवालात अपने स्टेक होल्डर्स के सामने रखें, आपस में डिस्कस करें एंड फिगर आउट सॉल्यूशंस फॉर योर ओन प्रोविंस, योर ओन कम्युनिटी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डू फिल आउट द सर्वे जो हमने नीचे दिया हुआ है चैट में, डावोस लैब सर्वे है हमारा। उसमें आइडिया हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ के वॉइसेस को, बलूचिस्तान की यूथ की वॉइसेस को या पूरे पाकिस्तान की, इनको एक अमली शक्ल दें, इनको एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च की फॉर्म में लेकर आए, which is part of our plan. So thank you very much again for joining us. Thank you, panelists. Allah Hafiz.